Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madam. Selamat pagi semua. Selamat pagi madam. Okay, so untuk hari ini kita akan continue lecture 4 for random variable. Okay, before we start, let me share screen. Alright, alright. Lecture 4 for chapter 9, random variable. This is a continuous random variable. For this lecture, we are going to find the cumulative distribution function, find the probability density function from the cumulative distribution function, and vice versa. Okay, from previous lecture, lecture 3, we have learned about find the probability density function and find probability from the probability density function. Okay, kita dah belajar nak cari PDF untuk continuous dan juga cari probability dengan berpandukan probability density function, berpandukan PDF. Okay, untuk this lecture, lecture 4, kita akan belajar macam mana nak cari cumulative distribution function F besar lah, capital of Fx for continuous random variable. And then kita nak cari probability density function daripada cumulative distribution function. Okay, kalau sebelum untuk cumulative distribution function, okay, the probability of a continuous random variable is obtained by integration. So jadi kalau kita tengok discrete, untuk cari cumulative kita akan tambah. Okay, tapi untuk cumulative distribution function for continuous, kita akan integrate lah. Okay, so dia punya, boleh nampak perbezaan dia. Okay, so if X is a continuous random variable with probability density function Fx, for X is a real number, then the cumulative distribution function of X is given by F besar X, a capital of X, Fx is equal to probability X less or equal to X. So this is definition for cumulative distribution function. Okay, untuk continuous, we are going to integrate from negative infinity until X. Okay, integrate negative infinity until X, Fx dx. Ini untuk cari cumulative distribution function. Okay, if Fx is in fact given by the area under the curve y equals to Fx from negative infinity up to X as indicated by the shaded region. Okay, so integrate from negative infinity until X tu kita boleh tengok dekat shaded region ni lah. This one is a cumulative of X. Alright, nombor 2, F negative infinity is equal to 0 and F infinity is equal to 1. Okay, so seperti yang madam sebut sebelum ni, kalau continuous random variable dia punya tanda equal tu dia tak care lah, dia tak kisah. So jadi probability of X less than A is equal to probability of X less or equal to A. So jadi FA ni, can be, tak kisahlah as long as simbol dia less lah, as long as simbol dia less than. Untuk continuous sahaja. This is for continuous sahaja ya. Okay. So sama ada probability of X less or equal to A or probability of X less than A. Okay. So dia punya probability X more or equal to A, less or equal to B, ini pun sama. Tanda sama dengan tu dia tak kisah. So jadi dia akan sama juga dengan probability X more than A, less or equal to B. Dan juga probability of X less or equal to A, less than B. Dan juga sama juga dengan probability of X less than A, less than B. Which is, this one is FB tolak FA. So dia teruslah. Maksudnya
Tak ada fikir-fikir dia include ke tak include. Teruslah kalau let's say dia bagi probability X more or equal to 2 less than 3. So this one is actually F3 tolak F2. Ambil terus kat sini lah. Ambil dulu terus kat sini 3 tolak dengan 2. Okay. So this one is for continuous lah. Kalau discrete dia memang care tanda sama dengan. Boleh beza? Boleh beza tak? Boleh, madam. Catat catat. So untuk discrete dia memang care tanda sama dengan, tapi untuk continuous dia tak kisah tanda sama dengan tu. Alright. Now kita tengok pula median. Okay, kalau before this, kalau discrete, median is either Fm equals to 0.5 or Px less or equal to M equals to 0.5. Samalah. Px less than or equal to M tu juga adalah cumulative. Okay. Untuk continuous dia sama juga. Dia pakai juga Fm equals to 0.5 dengan Px less than or equal to M equals to 0.5. Tapi kat sini bila nak kira kumulatif dan juga nak kira probability tu, dia beza kat situlah. Kalau discrete kita akan tambah. Okay, tapi sekarang kalau continuous kita akan integrate lah. Kalau let's say for probability X less or equal to M, this one is integrate from A to M. Fx dx equals to 0.5. Kalau probability untuk discrete untuk discrete kita akan tambahlah daripada sampai M lah, daripada negative infinity sampai M. Okay. Alright. So jadi beza dia cara nak cari probability dan juga cara nak cari kumulatif tu. Okay. So jadi median masih nilai yang di tengah-tengah lah. Okay, kita tengok example 1. X is a continuous random variable with probability density function Fx equals to 1 over 8. Okay, so jadi kat sini dia bagi function Fx equals to 1 over 8 where X more or equal to 0, less or equal to 4. Okay, the first question is we want to find the cumulative distribution function Fx. Okay, so Fx ni is actually adalah probability of X less than or equal to X. Kalau ikut definition dia tadilah, which is kita kena integrate from negative infinity until X. Fx dx. Okay. So this is for continuous lah. For continuous kena tengok betul-betul. Okay. So jadi dia akan start from negative infinity sampai X. Okay. Dia kena tengok dia punya interval dia lah. So jadi kalau kita tengok kat sini, nak tahu interval dia ada berapa. Okay, kalau kita buat number line, kita punya kalau based on yang ini, dia ada negative infinity, 0, 4 dan infinity. Okay, negative infinity, 0, 4 infinity. Okay, jadi kita ada berapa interval kat sini? Kita ada 3. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Okay, yang pertama, yang kedua ni follow saja yang dia bagi kat sini. So kat sini X more or equal to 0, less or equal to 4. So jadi yang nombor 1 dan nombor 3 ni kita lengkapkanlah daripada yang tengah ni. So jadi yang pertama ni, this one is X less than 0. Dia tak ada equal lah. Yang ketiga ni, this one is X more than 4. Sebab kat sini dah include kat interval yang kedua. Okay, kita lengkapkan saja lah. Dia berpandukan yang tengah ni, yang ini. Okay, so jadi kita ada 3 interval kat sini. Alright, so interval yang pertama, cara nak cari dia. Alright, bila kecilkan dulu, dan tampak. Okay. Alright, so kalau kita tengok interval yang pertama, Madam buat kat sini. 1 nombor 1. Okay. So nombor 1
tadi is for x less than 0. Okay. Kalau kita buat dia punya apa garis nombor dia start from negative infinity 0, 4, infinity. Okay. So jadi sekarang kita punya interval adalah di sini. Okay. Di sini yang di depan ya. Yang belakang more than 0 tu jangan tengok. Kita tengok dekat negative infinity sampai 0 saja. Di sini. Okay. Nampak kan? Negative infinity yang 0. Okay. So jadi kalau ikut dia punya definition dekat sini, kita nak integrate from negative infinity sampai x. So jadi x duduk dekat dalam interval tersebut. Okay. Let's say Mira letak kat sini. Nampak x ni? Dia in between negative infinity to 0 lah bila letak kat situ. Okay. So jadi kita nak integrate dia. Bermaksud kat sini kita nak integrate daripada negative infinity sampai x. Okay. Kat atas ni kalau kita follow, kalau kita tengok kita punya function, dekat tengah ni function dia 1/8x. Yang dekat less than 0 ni function dia berapa? Less than 0 function dia berapa? More than 4 function dia berapa? Itu bila nak tanya. Ni function dia berapa? Tak ada function lah. Kosong lah kan? Kosong. Okay. So, more than 4 pun kosong. Okay. Tulis supaya kita tahu dia punya function apa nak pakai. Okay. So, jadi kita sekarang kita nak integrate daripada negative infinity sampai x. So, ni Madam buat arrow. Okay. So, kita start lah fx is equal to integrate from negative infinity until x. So function yang kita nak pakai adalah function kosong lah, kosong dx. This one is equal to 1. 0. Okay, so tak payah kira lah kalau function dia kosong, dia akan dapat kosong lah. Okay, so kalau ikutkan kumulatif, dia sebut siap-siap lah kalau kumulatif untuk discrete ke continuous ke, dia punya start dia adalah kosong. Dan paling akhir sekali, interval yang terakhir sekali adalah 1. Okay, dia start dengan kosong, akhir sekali dia 1. Okay, so jadi kita dah boleh teka dah yang interval yang pertama for x less than 0 adalah efek dia 1. Untuk x more than 4, efek dia, bila sebut salah. For x less than 0, efek dia kosong. Kalau for x more than 4, efek dia 1. Dia start dengan kosong, akhir dia 1. Okay. So jadi sebenarnya kita cari yang tengah-tengah saja. Okay. Tapi kalau ikut konsep dia macam ni lah. X ni dia akan ikut kedudukan interval kita. So kat sini interval kita less than 0. That's why dia duduk dekat interval yang pertama. Okay. So then kalau interval yang kedua, okay, interval yang kedua is x more or equal to 0, less or equal to 4. Okay, so jadi dia punya interval kita sekarang ni, x kita sekarang dia mesti duduk dekat interval nombor 2 dekat sini. Okay, jadi kalau kita nak integrate kat sini, dia kena mesti start from negative infinity sampai x. So jadi untuk integrate from negative infinity sampai x, dia kena lalu dekat kosong. So maksudnya integrate negative infinity ke kosong, lepas tu kosong ke x. Okay, so jadi fx equals to negative infinity to 0. Lepas tu function yang kita nak pakai kat sini, samalah sini kosong, yang kedua 1/8x, yang ketiga kosong. So jadi negative infinity ke kosong, kosong dx, and then plus integrate from 0 to x. Yang ni function 1/8x dx. Okay, bila ulang dia mesti integrate from negative infinity ke x. X sekarang mesti duduk dekat interval kedua. Sebab sekarang kita berada di interval kedua. Okay, so jadi untuk integrate from negative infinity to x, dia mesti lalu dekat kosong. So that's why negative infinity ke kosong tambah kosong ke x.
Okay. So yang depan ni kita tak payah carilah, dah tahu kosong. Okay, so ni dah tahu kosong. Kita cari je yang integrate from 0 to x 1/8 x dx. Okay, so we integrate 1 over 8 x, we get 1 over 8 x square over 2. Okay, and then we evaluate from 0 to x. Okay, then 1 over 8, substitute with x, so we get x square over 2 minus, we substitute with 0, 0 square over 2. So then we get x square over 16. So jadi fx untuk interval kedua adalah x square over 16. Okay, the third interval, bila dah sebut dah tadi, which is x more than 4 ni, fx dia kita dah tahu, fx dia suppose adalah 1. Dia yang akhir sekali mesti 1. Okay. Macam mana dia dapat 1? Okay. So, dia punya interval sekarang, dia punya x sorry. Dia punya x sekarang mesti duduk dekat interval yang ketiga. Duduk kat sini. So, sini 0, 0, 1/8x kat tengah. Okay. So, untuk sampai dekat x daripada negatif infinity, dia kena lalu dekat 0 dengan 4. So, negatif infinity ke 0, 0 ke 4, 4 ke x. Okay. So, jadi negatif infinity ke 0, ini function dia 0 dx plus 0 to 4, 1 over 8 x dx plus integrate from 4 to x 0 dx. Okay. Yang the first one ni tak payah kira, tak akhir pun tak payah kira. Function dia kosong. So, jadi kira yang tengah-tengah je. Kat tengah ni 1 over 8 x square over 2 0 to 4. Then dia akan dapat 1 over 8 4 square over 2 minus 0 square over 2. So, then ini akan dapat 1. Mesti dapat 1 lah. So macam yang dia sebut, dia mesti start dengan kosong. Akhir dia mesti dapat 1. Okay. Macam mana dia dapat 1? Macam ni lah. Okay. So yang tengah sekali adalah x square over 16. Okay. So jadi setelah kita dah dapat semua cumulative untuk setiap interval, so kita tulis balik. So jadi tulis balik, therefore cumulative of x, cumulative distribution function kita, we have 3, 0, x square over 16, and then 1. 0 for x less than 0, x square over 16 is for x more or equal to 0, less or equal to 4. And 1 for x more than 4. So jadi kita ada 3 kat sini. Okay. Okay. So ini untuk soalan A baru. Kita nak cari kumulatif. Baru A ni baru A. Okay. And then seterusnya untuk B, kita nak sketch the graph of y is equal to fx. This is graph of kumulatif lah. Okay. Untuk lukis graph kumulatif, okay, kita lukis mengikut function tersebut lah. Kalau tengok kat sini, yang kosong dengan 1 ni adalah horizontal lah, horizontal line. How about x square over 16? Ini function apa? Quadratic. Quadratic. Okay, this one is quadratic lah. So jadi awak kena lukis in between 0 to 4. So jadi untuk B, kita buat part C X and then part C Y kita adalah cumulative X. Okay, so dia punya interval 0, 4. Okay, so kita boleh nampak dia kosong dengan 1 dekat dia punya efek. So jadi sini kosong dah ada, lepas tu 1. Sini 1. Okay, so yang more than less than 0 sini, sini open lah. Okay, 4 more than 4 dekat 1. Okay. Alright, and then in between 0 to 4 untuk X ni, in between kat sini, ini kena lukis
kuadratik. Okay. Kuadratik dia kalau ikutkan x square over 60, shape dia adalah dia punya pintasan y dia adalah kosong. So akan shape macam ni. Tapi sekarang kita nak lukis untuk kosong hingga 4 dekat sini lah. Sini. So dia akan jadi shape dia macam ni. Alright. Okay. So jadi dia akan jadi macam ni lah. Okay, sebelum tu boleh check lah kalau X4 dapat tak Y1. Kalau kita ganti X4, boleh carilah. Cari. Bila X kosong, dia kosong hingga 4 kan. Bila X kosong, Fx dia adalah kosong square over 16 dapat kosong. So that's why dia set kosong-kosong. Okay. Bila X 4, Fx dia is 4 square over 16. This one is equal to 1. So 4, 1. So that's why kat sini sambung kat sini lah. So sini sebenarnya dia bertindih. Open dengan close dia bertindih. Kat sini pun sama. Open dengan close dia bertindih. Okay. So this one is graph cumulative distribution function. Dia punya graph untuk continuous lah. Okay. Graph dia macam piecewise. Kita lukis piecewise function lah. Okay. Alright. Seterusnya find the mode. Okay. Yang ketiga kita nak cari mode. Okay. Mode ni adalah highest probability. Kita tengok highest probability. Okay. So jadi awak kena lukis lah. Lukis graph. Kena sketch graph untuk F. Probability density function untuk Fx. Okay. Fx kita 1/8x for x more or equal to 0, less or equal to 4. Okay. So kita dah lukis graph PDF lah. Okay. So untuk C nak cari mode. Mode is highest probability. So maksudnya dekat graph kita tengok yang mana yang paling tinggi. Okay. So kita sketch graph PDF, probability density function. So jadi X, paksi X dia X, paksi Y dia Fx. Okay. Cara lukis dia sama macam piecewise function jugalah. So kita ada function 1/8x. Ini untuk x more or equal to 0, less or equal to 4, and 0 for otherwise. Okay. So dia punya kosong hingga 4. Okay. Ini adalah function linear, garis lurus. So jadi kita lukis start kosong hingga 4. Yang lain semua kosong lah. So y sama dengan kosong. Okay. So jadi when x equals to 0, efek dia kita ganti. So we get 1/8 darab dengan kosong, kita dapat kosong. So kosong, kosong titik dia. And then when x is equals to 4, efek is equal to 1/8 times 4. So if we get 1/2 lah. So this one is 4, 1/2. So jadi bila tanda kat sini kosong-kosong dengan 4 1/2. So garis. Garis dengan pembaris ya. Sebab dia garis lurus. Okay. So jadi ini kita buat close circle. Sini pun close circle. Sebab dia ada include. Yang lain semua kosong. Sini kosong. Sini kosong. Okay. So jadi dia tak nampak lah yang kosong tu. Okay. So paling tinggi adalah dekat sini. Okay. So jadi highest probability dia adalah 1/2. So jadi mode dia adalah 4 lah. So kita tengok dekat yang ini. Sini. Ni paling tinggi probability dia. Okay. So jadi therefore mode is equal to 4. Tengok dekat graf yang paling tinggi. Boleh? Alright, seterusnya kita nak cari yang D pula. D kita nak cari calculate probability X more than 2 less than 3. Nak cari nilai probability. Kita sebenarnya boleh cari dekat
Sebelum ni Medan dah ajar dekat lecture 3, kita nak cari daripada probability density function daripada fx. So now kita tengok pula kalau kita nak cari daripada cumulative. Okay, ni nak cari probability daripada cumulative. Okay, so seperti yang tadi Medan sebut, probability X soalan dia more than 2, less than 3. Okay. So kalau macam ni, kita terus ambil dia. Kita terus ambil dia F3 tolak dengan F2. Terus ambil. Kita tak payah tengok pun dia tanda sama dengan tu ada ke tak ada. Sebab dia continuous. So ambil terus F3 tolak F2. So kalau F3, kita tengok dia duduk dekat mana, function yang mana satu. Chap. Okay. Kalau kita tengok kat sini, yang atas sekali. Okay. F3, 3 tu duduk kat mana? Adakah interval pertama, interval kedua ataupun interval ketiga? Interval kedua. Interval kedua. Okay. So and then untuk F2 pun duduk dekat interval kedua. Dua-dua both duduk dekat interval kedua. Kat sini ya. Sini 2, sini 3. Okay. So jadi kita substitute ambil yang kumulatif kita, ambil yang dekat mana kumulatif kita tadi? Yang ni. Ambil dekat function yang kedua ni lah. X square over 16. Boleh? Tengok saja. So jadi 3 square over 16 minus 2 square over 16. So yang ni kita ambil function. Ambil kumulatif fx x square over 16. Sebab 2 dengan 3 ni include dalam interval from 0 to 4. Okay. So then we calculate 3 square over 16 minus 2 square over 16, we get 9 minus 4 is 5 over 16. Okay. So jadi probability of x more than 2 less than 3 is 5 over 16. Okay. Contoh dia kalau contoh soalan lain lah. Contoh kalau dia bagi soalan dia. Contoh lah ni contoh je. Contoh medium bagi contoh tambahan. Kalau let's say dia tanya probability x less than 2. Okay. So kalau ikutkan fx is equal to bx less or equal to x. Tapi kalau continuous dia tak kisah. So dia juga sama dengan probability for x less than x. So jadi ini untuk probability x less than 2 boleh terus kira F2. Kalau contoh yang ni lah. So F2 ambil function yang kedua. Dia duduk dalam interval 0 hingga 4. So jadi 2 square over 16. So dapatlah 4 over 16. Ni contoh-contoh. Okay. Alright. Seterusnya untuk E ya. E kita nak cari find the median. Okay. So ini nak kira median. Okay. So jadi kita akan pakai kalau nak kira median pakai FM lah. FM is equal to 0.5. So jadi kalau tengok dekat function kumulatif kita yang ini, kita boleh nampak yang first tu kosong, yang akhirnya 1. So for sure 0.5 ni dia duduk dekat interval yang kedua. Sebab ini kosong belum cukup 0.5. Yang akhir tu dah 1. Dia dah terlebih. So for sure 0.5 tu in between interval yang kedua. Kalau macam ni dia tak payah pilih lah. Tahu dia 0.5 tu duduk dekat interval kedua. Kalau dia lebih daripada dia ada lagi 1, yang tu kita kena tengok. Okay. Kalau case yang ni kita dah tahu dia duduk dekat interval kedua. Sebab first tu kosong tak cukup lagi 0.5. Dan yang akhir tu 1 dah lebih 0.5. Okay. So jadi FM M tu duduk dekat in between 0 hingga M duduk in between 0 hingga 4. Okay, saya duduk kat sini. Okay, so jadi kita pakai function fx equals to x square over 16. So jadi m square over 16 is equal to 0.5. So m square is equal to
0.5 times 60, we get 8. So M is equal to plus minus 8. Okay, so kita ada dua value M. Satu positif 8, satu lagi negatif 8. Okay, kalau tengok interval kita in between M mesti di antara 0 hingga 4. So M ni boleh tak kita terima dua-dua nilai? Tak boleh. Tak boleh. Apa M yang boleh kita terima? Positif. So therefore M is equal to cert 8 saja. Positif cert 8. Okay. So dia kena ambil in between 0 hingga 4. Kena tengok jugalah dia logik ke tak logik. Alright. So jadi M yang kita dapat adalah cert 8. Okay. Alright. So then kita move pula. Kita tengok pula example 2. Alright. So untuk soalan 2, example 2, a continuous random variable x has probability density function as follow. Dia bagi PDF, effect dia C1 plus x for x more or equal to 0, less or equal to 1. And then 2cx is x more than 1, less or equal to 2, and 0 for otherwise. So yang ni dia ada 3 lah. Okay. Where C is a constant. Okay, soalan A, show that C is equal to 2 over 9. Okay, so nak cari C equals to 2 over 9, for sure kita akan pakai integrate from negative infinity to infinity, fx dx is equal to 1. Kita pakai yang ni. Dia punya probability is equal to 1. Okay, find B, find cumulative distribution function. Yang ni nak cari fx. Okay, hence calculate Px more or equal to 1.5. Dia ada words hence kat sini. So hence ni mesti cari, yang ini kena cari guna Fx lah. Okay, sebab sebelumnya kita cari Fx. Okay, kalau kita cari guna PDF boleh tak? Diterima tak? Tak boleh. Tak boleh. Salah ya, sebab dia ada hence ni, kena bulat hence ni. Okay. So jadi yang first kita cari C dulu. After dah dapat C baru kita boleh cari cumulative distribution function. Okay. So first cari cari C based on integrate from negative infinity to infinity f(x) dx is equal to 1. Okay. So dia punya starting dia negative infinity, lepas tu kosong, lepas tu 1, lepas tu 2, and then last sekali infinity. Okay. So letak dia punya function supaya kita tahu. So kosong ni kosong, more less than 0 kosong, more than 2 pun kosong. So yang ini C1 plus X, yang ini 2CX. Okay. So start with yang pertama negatif 1 hingga negatif infinity ke kosong. So from negative infinity to 0, 0 dx, and then continue 0 to 1, function dia C1 plus X dx, and then from 1 to 2, function dia 2CX dx. Alright, and then the last one is from 2 to infinity. This one is 0 dx, which is total semua integration ni is equal to 1. Okay. Alright. So jadi yang first ni tak payah kira kosong, akhir pun kosong. Okay. Kira yang tengah-tengah ni saja. From 0 to 1 plus 1 to 2. Okay. So integrate yang first ni, C ni constant kan. So boleh bawa keluar. And then integrate 1 tambah X, we get X plus X square over 2. Evaluate from 0 to 1. Okay. And then plus, yang ini pun sama. Constant dia 2C. Boleh bawa keluar 2C. So 2C, then we integrate X. So we get X square over 2. Evaluate from 1 to 2. This one is equal to 1. Okay. So then kita boleh gantilah. We ganti dia punya limit. So C 1 plus 1 square over 2 minus yang ni 0. Ini tulis 0 terus. Plus 2C. Yang ni 2 square
over 2 minus 1 square over 2. Yang ni semua sama dengan 1. Okay. So kira lah. Yang depan ni kalau kita kira we get 3 over 2C plus yang belakang ni kita kira we get 3C is equal to 1. Okay. So then kita tambahkan dia 3 over 2C plus 3C is equal to 1. So then we get 9 over 2C is equal to 1. So then therefore we get C is equal to 2 over 9. So kita dah dapat Cun. Okay. So dah dapat C sama dengan 2/9. So then bila dah dapat C 2/9 ni kita dah show. So now kita nak cari kumulatif. Sebelum tu kita ganti dulu FX dia supaya senang nanti kita nak cari kumulatif. Ganti balik. Untuk A kita dah siap. Ni sampai A dah siap. So media nak tulis balik supaya senang nak cari kumulatif. Bila ganti balik siap-siap C tersebut. So FX dia adalah 2/9 1 plus X and then 4/9X 2C kan. 2 darab 2/9 dapat 4/9X and then kosong. Okay. Yang pertama interval kosong hingga 1 include ni close circle. Yang kedua X more than 1 less or equal to 2 and the third one is otherwise. Okay. Alright. So jadi untuk kumulatif kita untuk B Okay. Untuk B kita kalau kita buat negative infinity lepas tu kosong, lepas tu 1, lepas tu 2 then infinity. So kita ada 4 interval sebenarnya. Ini 1, 2, 3, 4. So interval yang 2 dan 3 ni kita ambil je yang seperti yang dalam probability density function ni which is X more or equal to 0 less or equal to 1 dengan X more than 1 less or equal to 2. Okay. So jadi yang 1 dengan 4 ni kita kena buat lah. Okay. So dia akan jadi X less than 0 untuk 1. Kat sini tak ada equal lah sebab dia dah ada equal dekat interval kedua. Dan yang keempat ni dia akan jadi X more than 2. Ini pun tak ada equal sebab dia dah ada equal dekat 3. Okay. So jadi kita ada 4 interval. So interval pertama FX dia sama dengan berapa? Kumulatif dia sama dengan berapa? Kosong. Kosong. Dan interval yang keempat for sure kumulatif dia sama dengan? Kosong tak? Dia mesti start dengan kosong bukan? Satu. Kumulatif dia 1. Okay. Kalau dia punya probability density function dia kosong. Ya, betul. Okay. So jadi yang ni yang pertama X less than 0. Yang ni dah tahu dah FX dia sama dengan kosong. Bila tulis terus lah. Ni sebenarnya X dia duduk dekat interval yang pertama. Kena buat warna apa biru. Okay. So kat sini. Kalau Meda tulis negative infinity hingga X kosong di X is equal to kosong. Okay. Kalau interval 2 baru kita kira dengan 3. 4 pun tak kira sebenarnya. 4 pun dah tahu dapat 1. Dia kosong dengan 1. So kira yang tengah je. So untuk yang kedua X more or equal to 0 less or equal to 1. This one FX kita gerakkan X kita ni gerakkan duduk kat interval kedua. So jadi daripada negative infinity ke kosong, kosong ke X sebab kita nak dari negative infinity ke X mesti lalu kosong. So negative infinity ke 0, 0 dx plus yang ni function dia kosong. Yang ni function dia 2/9 1 tambah X. Yang ketiga 4/9X dan yang keempat kosong. Okay. Alright. So plus dengan from 0 to X function dia 2/9 1 tambah X dx. Okay. So yang depan ni kosong tak kira yang belakang. So then 2/9 bawa keluar
integrate 1 plus x, we get x plus x square over 2. Evaluate from 0 to x. Okay, so then 2 over 9, x plus x square over 2 minus 0. So then kalau kita simplify, kita dapat bila expand lah. Bila expand 2 over 9x plus x square over 9. Okay, so ni interval kedua. And then untuk interval ketiga, is x more than 1, less or equal to 2. Okay, so yang ni kita gerakkan lah dia punya x tu. Gerakkan x dia. Padam, dia pandang kat sini je lah. Okay, so sekarang bila gerakkan dia duduk dekat interval yang ketiga. So, dia kena start from negative infinity ke kosong, kosong ke 1, 1 ke x. Okay, so jadi negative infinity ke kosong, kosong dx plus kosong ke 1, 2 over 9, 1 plus x dx plus 1 to x, 4 over 9 x dx. Okay, sini negative infinity ke 0, 0 to 1, and then 1 to 2. 1 to 2 function dia 4 per 9 x dx. Okay, so the first one ni tak payah kira kosong, kira yang kedua dan ketiga. So this one is 2 over 9 x plus x square over 2, evaluate from 0 to 1, plus 4 over 9 x square over 2, evaluate from 1 to x. Okay, yang depan ni kita evaluate, we get 2 per 9, 1 tambah 1 square over 2 tolak kosong lah. So jadi 3 per 2 darab 2 per 9. So boleh kira ni. Plus 4 over 9 x square over 2 minus 1 square over 2. Okay, so then kita simplify. Kita akan dapat depan ni 2 per 9 darab 3 per 2. Dia akan jadi 1 per 3. Plus yang belakang ni dia akan jadi kalau ambil expand lah, dia akan jadi 2 per 9 x square tolak 2 per 9. Ini kita expand. Okay, so then simplify, we get 2 over 9 x square plus 1 over 9. Okay, and then the last one, the last interval for x more than 2, effect dia is equal to 1 lah, which is negative infinity ke kosong, kosong dx plus, bila nak tulis je 1 ni sebenarnya, tapi bila takut awak tak tahu dia dapat dari mana. Sekosong hingga 1, 2 per 9, 1 plus x dx plus 1 ke 2, 4 over 9x dx plus 2 to x kosong dx. Ini terus is equal to 1. Okay. So jadi inilah kita punya cumulative. So kita salin balik cumulative yang kita dapat lah. So after kita salin balik semula, therefore our cumulative of x is equal to, we have 4 interval. The first one is 0, the last one is 1. The second one is 2 over 9 x square plus 2 over 9x. Salin balik lah, ini salin balik. Plus x square over 9. And then the third one is 2 over 9x square plus 1 over 9. Okay, so interval pun salin lah. Yang pertama x less than 0. Yang kedua x more or equal to 0, less or equal to 1. The third one x more than 1, less or equal to 2. And the last one x more than 2. Okay, and then kita dah cari fx. Now kita nak cari probability x more than 1.5. Okay, tapi kita nak guna berpandukan kumulatif kita kat sini lah, yang sebelah sini. Okay, so kumulatif adalah kalau ikutkan fx is px less or equal to x, ataupun untuk continuous dia boleh juga px less than x. Okay, so jadi
Kalau ini simbol dia adalah more than, so tukarlah. So dia akan jadi 1 tolak px less or equal to 1.5. So this one kalau kita tolak dah kan. So jadi dia akan jadi teruslah 1 tolak f besar 1.5. So 1.5 ni duduk dekat interval yang mana satu? 0 ke 1 ataupun 1 ke 2? Adik. 1 ke 2. 1 ke 2. Dia duduk dekat interval 1 ke 2. So 1.5 in between this ya. Okay, so jadi 1 tolak 2/9 1.5 square plus 1/9. Okay, so then kita kira lah. Kita dapat 0.389. Okay, so dia banyak kira sikit lah kalau continuous ni, dia banyak kira. Okay, so habislah untuk nak cari kumulatif. So now kita nak terbalik pula. Tadi daripada probability density function ke kumulatif, sekarang daripada kumulatif nak dapat probability density function. Dari F besar nak dapat F kecil pula. Okay, so kalau daripada F kecil, ke F besar, kita integrate. So now bila dia terbalik, so dia kena differentiate. Okay, so jadi kita kena differentiate lah. Differentiate kumulatif tu untuk dapat F kecil X. So probability density function, PDF dia. Okay, contohnya example 3, dia kata the continuous random variable X has a cumulative distribution function. Yang ni dia bagi F besar X cumulative. Okay, ada 3 kat sini. Yang pertama, show that A is equal to 1/27. Kalau F kecil, kita akan cari integrate from negative infinity to infinity. Fx dx sama dengan 1. Tu kalau F kecil. Sekarang ni F besar. So kalau F besar, kita tengok saja. Kita tengok kat sini. Kita ada function yang pertama kosong, function yang ketiga yang terakhir ni adalah 1. Jadi yang kita nak test, kita ambil function yang kedua. Kita ada kosong dengan 3. Okay. Kalau ganti kosong, memang for sure sini akan dapat kosong. So jadi kita ambil dekat 3. Ambil dekat 3 ni. Okay. So jadi kalau tengok kat sini, dekat interval yang ketiga, F3 akan sama dengan berapa? Kalau tengok dekat dekat function kumulatif yang satu ni. So 27A. tak F3. Kalau tengok kat sini F3 sama dengan 1 lah. Kalau tengok yang ni. Sebab kita nak cari F3 yang interval kedua tu nak samakan dengan berapa? Kita samakan dengan 1. Kita compare antara 3 ni dengan 3 ni. Both 3 ni. Okay. So maksudnya untuk A tu F guna F3 sama dengan 1. F3 sama dengan 1 tu kita ambil dekat interval yang ketiga tu. Ni F3 sama dengan 1. Okay. So jadi F3 yang dekat interval kedua adalah A3 cube. So jadi kita compare lah. Ni compare. So A3 cube sama dengan 1. So dapatlah A sama dengan 1/27. Macam ni untuk cari unknown daripada kumulatif. Okay. And then untuk B nak cari probability density function F kecil X. Okay. So kita akan differentiate. Okay. So jadi kita ada berapa interval? Ada 3 interval kat sini. Ikut interval tersebut lah. So X less than 0. Tak nampak. Okay, kat sini lah. So yang pertama X less than 0. Jadi F kecil X kita differentiate kosong. Function dia kosong kat sini. So dapat kosong. Okay, yang kedua X more or equal to 0, less or equal to 3. F kecil X je differentiate
tadi A dah tahu 1/27. So sini differentiate 1/27 X kuasa 3. So jadi dia akan dapat 3/27 X kuasa 2 which is 1/9 X square. Okay. Dan yang ketiga, for X more than 3, so Fx we differentiate 1. We differentiate with respect to X 1, we get kosong. Differentiate constant, kita dapat kosong. So jadi, tulis balik lah. So jadi probability therefore probability density function dia, kita ada dua lah. Dia ada kosong, 1/9 X square. Ni pun kosong. Okay. So jadi 1/9 X square dengan kosong. 1/9 X square untuk interval X more or equal to 0, less or equal to 3 and 0 for otherwise. Selain itulah. Okay. Okay. So ni dia punya probability density function. Okay. And then untuk C dia nak scarce function Y is equal to Fx. Lukis macam piecewise function. So jadi dia punya part CX adalah X, part CY dia F kecil X. Okay. So dia punya X dia adalah kosong dengan 3 saja. Kosong dengan 3 saja. Okay. Ini function apa? 1/9 X square ni? Cubic. Kuadratik. Okay. Kuadratik, sorry. Kuadratik. So jadi shape dia kita dah tahu. Shape dia senyum. Cuma awak kena lukis antara kosong hingga 3 lah. Okay. So jadi bila X kosong, Fx dia 1/9 kosong square. So sini dapat kosong. So point dia kosong. So kosong kat sini. And then bila X 3, Fx dia 1/9 3 square. So jadi 1 lah. 9/9. Okay, so this one is 3, 1. 3, 1. So jadi, buatlah dia senyum macam ni. Okay, so sini boleh letak dia punya close. Sini pun close lah. Dua-dua close. Oh, dekat buku cumulative Oh, media salah ni. Dekat soalan ni salah. Okay, sorry. Sini cumulative lah. Dekat buku awak. Betul tak? Betul ada. Okay. So ni tak betul. Kita lukis graf yang salah. So dia suruh lukis graf cumulative. Okay. So dia nak graf F besar X. Okay. So F besar X tengok dekat soalan lah. So jadi dia kalau ikut dekat soalan, Fx dia ada kosong 1/27 X cube dengan 1. Ni X less than 0, X less or equal to 0, less or equal to more or equal to 0, less or equal to 3, X more than 3. Okay. So jadi part CX, part CY dia F besar X, dia kosong hingga 3. Okay. So ini pun function, ini cubic cubic. Betul lah awak sebut cubic. Media yang salah. Okay. So this one is cubic. So jadi kita dah tahu sini 1 more than 3 kan? 1. Sini buat open. Ni more less than 0 pun open kat sini. Okay. So jadi kena carilah dekat kosong dengan 3. Bila X kosong, F besar X dia adalah 1/27 darab dengan kosong cube dapat kosong. So this one is 0, 0. And then bila X3, F besar X dia 1/27
3 cube. So this one is equal to 1. So dia sambung kat sini lah. So kalau ikutkan cubic dia macam ni kan. Okay, so jadi macam itulah, lebih kurang. So sini dia akan jadi close lah, dia bertindih. Sini pun bertindih. Okay, so this one is graph cumulative distribution function. Okay, and then seterusnya kita move kepada example 4. Dia kata the cumulative distribution function of x is given by cumulative of x kosong 2x tolak x square and then 1. Okay, so dia ada interval x less than 0, x more or equal to 0, less or equal to 1 dan juga x more than 1. Soalan dia nak probability density function of x. So dia nak fx lah. Ini adalah fx. Okay. Find hence prime probability x more or equal to 1 over 2. So kena cari probability ni berdasarkan f kecil x, probability density function. Dia hence je yang sebelumnya. Okay, so jadi first nak cari fx je. Ya, kita ada 3 interval kat sini. Interval 1, 2, 3. So yang pertama, for x less than 0, f kecil x is differentiate with respect to x 0. So kita dapat kosong. Yang kedua, for x more or equal to 0, less or equal to 1, fx, f kecil x je, probability density function dia, differentiate with respect to x, 2x tolak x square. So then we get 2x square over 2 minus x cube over, differentiate, So this one is 2 minus 2x. Okay, and the third interval for x more than 1, fx is differentiate 1 sama dengan kosong. So jadi kita ada 2 lah, kosong dengan 2 tolak 2x, tulis balik. So therefore probability density function is 2 minus 2x. This one is for x more or equal to 0, less or equal to 1, and 0 for otherwise. Okay, so then yang B kita nak cari probability x more or equal to 1 over 2 from probability density function. Okay, so kalau based on kita punya f kecil x tu, dia punya kat sini skala nombor dia negatif infinity, lepas tu kosong, lepas tu 1, lepas tu infinity. Okay, so kita nak cari lebih besar 1/2. 1/2 is in between kosong hingga 1, dia duduk kat sini. So jadi kita kena integrate, kalau f kecil x kena integrate daripada 1/2 hingga 1, 1 ke infinity. So integrate from 1 over 2 to 1. Ini yang tengah ni function dia 2 tolak 2x. Less than 0 ni kosong, more than 1 ni pun kosong. Okay, so 1/2 hingga 1 ni function dia 2 tolak 2x. Okay, plus 1 hingga infinity, ini function dia kosong. Jadi tak kira lah. Okay, so jadi kira yang 1/2 hingga 1. So we integrate, we get 2x minus 2x square over 2. Ni integrate, jangan confuse dengan differentiate. Macam Raden tadi. Okay, so jadi kita substitute, we get 2 times 1 minus 2. Oh yang ni boleh simplify, kita simplify siap-siap. So jadi tinggal x square. Jadi 1 square tolak dengan 2 darab 1/2 tolak 1/2 kuasa 2. Okay, so we calculate this one, we get 1/4. 1 tolak dengan 3/4, betul lah. Okay, 1/4. So kita dapat 1/4 ya. Depan tu 1, belakang tu 3/4. Okay, so dapat 1/4 probability dia. Alright, so macam ni lah untuk cari probability. Kena baca soalan lah, sama ada cari dekat kumulatif ataupun cari dekat probability density function.
Okay, so dah habislah kita punya lecture lecture 4 . Okay, so jadi kita berehat 10 minit boleh? Kita nak Boleh, boleh. sambung lecture 5 yang terakhir, Boleh. ada sikit lagi. Okay, kita berehat 10 minit. So nanti kita masuk balik 9 suku, boleh ya? Boleh, boleh. Okay.